सेमती कह गले मिनिस्टर लेवल पर्यंत मो मामांकर मो भाईंकर समस्त चिन्ह अच्छी तो पॉलिटिकल भितर को छाड़ू से कथा किंतु मोर से पावर अच्छी जे ना मु फेस करी तापर मु घर को आसिली मो भाई मो परिवार मो भाई मो माँ आ मो एंटायर फैमिली मो मौसी पुओ जने से बहुत माने हाई लेवल लोक से मोप बहुत किसी कर सबुठ बड़ कथा है कंट्रोवर्सी बाहर जिते मु समस्त साथ खोजती मत कहीं भी साथ दे नी कौन सी कलाकार साथ देना मु क्या कथा भी कहूनी कहीं भी मत साथ देना मत साथ दबा लोक होती मो मालिक मो प्रयोजक मो गॉड फादर श्रीजुक्त सत्यजना सार महोदय जी कि बैक सपोर्ट छिड़ा होती। नमस्कार जय श्री जगन्नाथ मु आपणकर देव परिचय केते तैयारी करिछि आपन सामने रे आपण माने केते भल पांदी आपण माने मते भल से जानि छथि आ कोन कहि मु आपणकर देव छोट कलाकार आपण यात्रा लाइन को केबे ठरु आसिले 4 वर्ष हो गलानी 5 वर्ष तो प्रथम आपण को कलाकार भाव रे आसी अभिनय आरंभ करथिले प्रथम आसीथिली आंटी हीरो करथिली साई दुर्गा ढेंकानाल पार्टी तापरे रंगमहल एंकरिंग विथ एक्टिंग जो आपण यात्रा लाइन को आसीचंती यात्रा लाइन को आसर मुख्य उद्देश्य कोन रहितला मुख्य उद्देश्य था मो कला को भल पाए आउ यात्रा जगत को भल पाए मु चाकरी करथली एमटेक पर जॉब छाड़ी यात्रा को आसी जॉब काहे छाड़ी दे कला टाणिला कलाकार जी हेतु से कौन रही पार बसिक रही पार आपण गत वर्ष को यात्रा बाटे काम करथिले यात्रा रंगर मल रंगमहल मु गत 3 वर्ष धरी काम करथिली एई वर्ष मु जाइतिली स्वप्न मॉल स्वप्न मॉल आछर कारण कोन रहिला थिला गोटे कंट्रोवर्सी थिला डिस्टर्बेंस थिला भल लागिलानी सेटिका परिवेश भल नहीं सेति पई मु पळे आसली घर तापर बाबू को कहबा पर मते भी काम दरकार थिला मु बाबू को बहुत रिक्वेस्ट कली तापर मुझे आसिली तापर ए वर्ष यात्रा को आसक इच्छा भी नाला बोली ना जहाँ जो जॉब करदेवी ए वर्ष आसंता वर्ष जी पुणी भाविली जॉब करके पुणी लाइन रु माने विच्युत होगी पुणी लाइन के आसबि भल लगे से लगी बोले ना यात्रा करवा जहाँ आप जो स्वप्न मॉल रे काम करथुले जो यूट्यूबर माने रहिचंती से माने आपको विवाद भीतर छंदी छंदी छंदाई देइथले देखंतु आपन को वेला सेमान को ये करी पुणी मु केबे भी विवाद चाहि नथिली यूट्यूबर सेमिति किछि मु भी प्रथम बाइट तो देई नथिली से माने प्रथम बाइट देले ताको विषय रे मु କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁନି जो माने बाइट देइथिले से माने भी जानि थिबे मो कहबार कथा होछि मो बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग मो पछपटे बहुत लोकंगर हाथ अछि मो फैमिली बहुत रेपुटेड लोक अछंती आ सेमिति कहबाक गले मिनिस्टर लेवल पर्यंत मो मामांकर मो भाईंकर समस्त चिन्ह अछि तो पॉलिटिकल भितर को छाड़ू से कथा किंतु मोर से पावर अच्छी जे ना मु फेस करी तापर मु घर को आसिली मो भाई मो परिवार मो भाई मो माँ आ मो एंटायर फैमिली मो मौसी पुओ जने से बहुत माने हाई लेवल लोक से मोप बहुत किसी कर सबुठ बड़ कथा है कंट्रोवर्सी बाहर जिते मु समस्त साथ खोजती मत कहीं भी साथ दे नी कौन सी कलाकार साथ देना मु क्या कथा भी कहूनी कहीं भी मत साथ देना मत साथ दबा लोक होती मो मालिक मो प्रयोजक मो गॉड फादर श्रीजुक्त सत्यजना सार महोदय जी कि बैक सपोर्ट छिड़ा होते मत बहुत बुझे कि कंट्रोवर्सी बंद करनी कहवा सत्वे मुझे कि मो परिवार मु कंट्रोवर्सी ओहरी जाऊँ मो परिवार माने सेठी मो भाई मो माँ नुहति मो परिवार फैमिली मेम्बर नुहति मो परिवार माने होउचंती से जो 200 जन लोक भितर जो 20 जन बाइट देते से मो परिवार अंशभुक्त जो मैंने मो विरुद्ध जाते मत मोदे हाथ लगे पार्टी बाहर करते जहाँ भी होता से मो परिवार लोक मु चाहू नी से पार्टी अनुष्ठान किसी क्षति हो से कही मुझे कंट्रोवर्सी के वाइंड अप कर मो बैक सपोर्ट थे मत बहुत साथ देते बुझे बहुत कांदी कहीं मुझे यात्रा को छाड़ी रही पारि आ मत सबुठ अधिक सपोर्ट देते ओडिशार अगणित दर्शक मुझे जानी नी मत एत सारा भल पाए मिले दर्शक निकट में सब चिर ऋणी आउ मंच फेरी पाई श्रीजुक्त सत्यजना सार मंच फेरी पाई मो बाबा आउ से मो दर्शक भगवान होती ईश्वर मुझे सब मंच एक कथा कहे कि आपण पाखे ये कलाकार सब चिर ऋणी गत वर्ष को यात्रा पार्टी को आपन किसी ऑफर आसिला कि पर्यंत आसंता वर्ष रंगमहल को छाड़देले मु भावे जे मोर अस्तित्व ना कारण मु सब निजक माने लोकों आगे सेमिति पेश करे कि मु देव यही दे खाइला रंगमहल रंगीला तो मु रंगमहल को छाड़देले माने मु नुह
ଯେମିତି ମେଢ଼ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗମହଲ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ରଙ୍ଗମହଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଯେବେ ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ କହିବେ କି ଦେବେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ରଙ୍ଗମହଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ କି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇବାକୁ କେବେ ଚାହେଁନି। ମୋତେ କାହା ଘର ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବନି, ମୋତେ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ଆସି ଭଗରାଇ ମାଟିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଭଗରାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି କଳାର ମାଟି, କଳାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ଡର ଲାଗେ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ କଳାକାର। କ'ଣ ବି କହିବି, ମାନେ ଏଇଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ମୋତେ ଭୟ ଲାଗେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ଡର ଲାଗେ, ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବି ଥାଏ। କଳାକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଚାରିପଟ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ କଳାକାର ବସିଛନ୍ତି, କଳାକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି। ସେଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛୁ କଳାର ମାଟି। ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କଳାର ମାଟି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉଛି କଳା ମାଟି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ମୋତେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବା ଡର ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣା କୁମାର ରହିଛନ୍ତି ସେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ନା ଏଇଟା ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି ଦର୍ଶକ କହୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଇଟ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ବୋଧେ ଭାଗ୍ୟର ନା 1 ନମ୍ବର ବୋଲିକି। ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ପାକୁ ନନା, ଯିଏକି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ଏବଂ ରଙ୍ଗମହଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ଜେନା ସାର୍। ଦୁଇ ମାଲିକ, ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଏକାଠି ବସି ଚା ବି ପିଅନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ। ଦୁଇଟି ନାଟକର ରାଇଟର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ସାର୍। ମୋର ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଯାହାକୁ ହାର୍ଟଲି ଭଲ ପାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ସାର୍। ଦୁଇଟି ଯାକ ନାଟକ ଭଲ। ଆଉ କଥା ରହିଲା ଭଲ ମାନେ କୋଣାର୍କ ଆଉ ରଙ୍ଗମହଲ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ବିବାଦ ବି ନାହିଁ। କଳାକାର ଭାଇ, କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାଇ ମୋ ଗୁରୁ, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ନାଟକ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ ଦର୍ଶକ କହିବେ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କି ଯେଉଁ ନାଟକଟା ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ରତାପାଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହୋତ୍ସବରେ, ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଅଛି। ରିଜିନ୍ଟା ଥିଲା କି ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ କମିଟି ଲୋକ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆସିଥିଲେ, ରିଲେଟିଭ୍ସ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ କି? ତାପରେ ସେତେବେଳେ ନାଟକ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ପାର୍ଟିରେ ସେ ଦରିଆକୂଳ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ନାଟକ ଦେଖିକି ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦରିଆକୂଳ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ କରିବା ପାଇଁ, ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ କହିଲୁ କି ନାଇଁ ଆମ ନାଟକ କୋଟି ନାଟକ ସରୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦରିଆକୂଳ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ କରିକି ଆସିବୁ। ନାଟକ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 4 ରାତି ହାଉସଫୁଲ୍ କାହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦୁଇଟା ଯାକ ନାଟକ ଭଲ, ରଙ୍ଗମହଲ ନାଟକ ବି ଭଲ, କୋଣାର୍କ ନାଟକ ବି ଭଲ। ଆଉ ବିବାଦ ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି କରିବା ତ କଥା ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ କହିବେ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ସେଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବାଜିମାତ କରିବ।